Ay ñaaw la kan. Salut. Ay ñoo wala kan. Ay ñoo wala kan. Salut, ma belle. Oh, Dramani, yo, love you too. I love you too. I love you too. Sois le bienvenu. Mo bi anga foli ba bella jele. Mo bi anga foli ba bella jele. Ok, Julie, comment vas-tu? Comment allez-vous? Ah, video in follow, ama follow Sangafula. Drum min kera Banjangara. Ami dogo ke bambagato no ala ka hine wala ala ku darosma ala ku fara magoto jonga. Bon, nye video chama me kuma chama vocalu video Banjangara ka me contentement. Ka jirula ka fokubu jofu. Wallahi Banjangara ka bu jofu. Banjangara ka bu jofe. Wallahi nu e fonfe ka bu jofu. Banjangara ko yeni kashike kabama dami. Uya fo Mali autorito ye ko donzo ka check point mi be ku katu. Be kumana Mali autorito fe ko donzo ka check point mu be ku toy. Mado mami kelebe ka pression kuka ko ka check point nous wili je sais pas pourquoi. Je sais pas mogo mi ye pression kuka ko fo ka donzo ka check point wili. Donzo ka check point wili la ambi yoro jume akula bi akera munye bi. Afalena muna bi ni dusukate ni kasarate afalena muna. Abise ka mogo ka mogo munu autodéfense mogo munu a desara ka mogo munu lakana no lu farla nyokon ka kubu ka jamana u ka fe dugudenw lakana aka tla ka fo ko lu tu ka dugudenw lakana non seulement mumu ku lakana ayolu gengata amase ka place foi bla en place mi se ku lakana okoro di sa ku lakana baw genga bula ku diu faga bagaw Mali gouvernement ayo bara de ke Banjangara la tiete bareve ami tiere fo ka taka boya ne bi mi nyine afa aye dozo ka check point aya wuli to komi aye dozo ka check point blaw no la aye dozo ka check point blaw no la parce que vous êtes incapable d'assurer la sécurité de votre peuple. Vous êtes incapable d'assurer la sécurité de votre peuple. Aye dozo ka check point wuli chugom nede. Aye dozo ka check point aya blue no lai. Nebi mi nyina afa we. Ambale makara de la ka fo ka fara ko ni terroriste ni dugumogo ni terroriste attaque ke. Ko ni chibla la ka ta sorasu ma ko sorasu ti songa. Ko ne ko sorasu ti segana ko sorasu ti sega wuli ka tate ko il faut que sorasu ka alaje de na sorola mine modèle mi doso minu ya attaque ke mine modèle mi bolo a donata a borata mais itambonye doni mami nyafo itambonye doni ala ni kira kama ambonye donc au bi kele la santanifla sinon bientôt santanifla jusqu'à présent auta do ka adversaire ka opération mode d'opération auta ka adversaire ka mode d'opération jusqu'à présent est-ce que ne kuma kanga ni fo
ko ni attaque kɛra ko donso tɛ ka wuli ka taa fo ka dɔ minɛ jumɛn bɛ terroriste bolo est ce que armée rouge de don wa armée rouge de terroriste ye ko aw taara ko minɛ bɛ terroriste bolo hali bi ala minnu bɛ kɔ kan anw b'a dɔn terroriste ka minɛ min b'u bolo lance roquette de b'u bolo ka taa mɔgɔw bɔnɛ ni la pétrole ni essence de b'u bolo n'a t'a dɔn bɛna f'i ye ka mɔgɔw ka balo jeni comment dirais-je les bombes artisanales u b'olu de dilan ka bila sira ka mɔgɔw ɲɛ donc n'a ka population attaquera c'est-à-dire vraiment je suis déçu je suis déçu de la hiérarchie militaire je suis déçu de la hiérarchie militaire sorati fitininw bɛ k'u seko kɛ k'u seko n'u dama jira la mais je suis déçu de la hiérarchie militaire malienne est-ce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Bandiagara ka attaqué wa nin y'a siɲɛ filanan ye Bandiagara ka attaqué wa nin y'a siɲɛ kɛmɛnan ye Bandiagara ka attaqué wa non mun kelen na a tɛ se ka a ye sira di donsow ma a ye sira di donsow ma ne kɔni ne tɛ n bila kuma caman na ko a ye check point ninnu wuli cogo min na donsow ka check point a y'a bila a nɔ la a y'a bila a nɔ la a bɛ se ka donsow ka check point wuli vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de la population de Bandiagara u bɛ balo mun na dɔgɔjɔ u bɛ balo mun na dɔgɔjɔ u bɛ t'u ka sanu ninnu de kɛ u bɛ balo dɔgɔjɔ de la donc n'a fɔra k'u tɛ se ka t'o kɛ ninnu ka ni gɛlɛn n'u ka ni juguya n'u ka taa tiɲɛ an t'an da don o la tuguni a b'an ni Mali gouvernement de cɛ walayi bilayi ni ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra Bandiagara tuguni walayi ne ma d'a la ni nin gouvernement n'a ma démissionner walayi bilayi a bɛ démissionner ni nin gouvernement ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra tuguni ka taa baga mɔgɔw ma a ye check point wuli u ye kari fila n'a kɔnɔmɔgɔw gɛn ka taa n'u ye an t'a dɔn o ko kɛra cogo min sisan u taara ben mɔgɔw ka sira kan aw bɛ se k'a fɔ k'a tɛ ninnu yɔrɔ dɔn joni bɛ se k'a fɔ donc a ka marifa n'a ka fɛn minnu nalen don so parilanw de don wa ne b'a ɲininka so parilanw de don wa a dabɔra ka u jɔ an ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn k'u lajɛ de wa mun kelen kama a t'u bɔ u ka baara kɛ pourquoi dunan combien de temps aw ka peuple bɛna to nin na yɔrɔ ka girigiri ka dɔ fara transition kan k'a don ta k'a bɔ ta ka juguw créer a yɛrɛ la min fɔra o ye k'a ka population de sécuriser n'a sɔrɔla ko taabolo ka ɲi maa si t'a fɔ ko dɔ tɛ fara aw ka transition kan donc a bɛ fɛ dɔ ka fara a ka transition kan o kɔrɔ de a bɛ fɛ dɔ de ka fara suw kan dɔ ka fara mɔgɔ fagataw kan parce que vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de votre peuple la hiérarchie militaire malienne n kan bɛ aw de ma yana k'a kɛ populisiya ye Choguel Maïga ka taa dalifiriw ta ka don a la k'a kɛ populisiya on s'en fout de ça anw bɛ min nɔfɛ o ye ka kɛlɛ de da ka bɔ an da la ka terroriste de da ka bɔ an da la aw y'a dɔn bi ko gesedalaw bɛ Mali la de yan bi de a y'a dɔn ko gesedalaw bɛ Mali la an y'a dɔn ko artisan bɛ bi de wa aw y'a dɔn bi ko artisan bɛ bi populiste kɔrɔ bila c'est pas le moment an bɛ min ɲini a fɛ o ye ka an sécuriser n'a tɛ se k'an sécuriser walahi min se kɛra jarati seconde tɛ fara transition kan a bɛ taa ka bɔ mɔgɔw da la n'a fɔra ko mɔgɔw de bɛ ka attaquer à tout moment u terroriste ye ɲɔnɔ attaquer cogo min ka d'u ye fo k'u sɛgɛn ka ɲɔnɔkaw to yen u sɛgɛnna malo jenini na fo ka sɔrɔ k'u lafiya o de kosɔn n b'a fɔ population ye ni cogoya wɛrɛ t'a bolo a ye terroriste ka accord a y'a accepter pour que an ni ka kisi parce que le peuple malien la hiérarchie militaire malienne est incapable de vous protéger donc mun kelen kama sanga ni waati bɛɛ u bɛ taa bɛn mɔgɔ ka Bandiagara ka bunadamaden jeni i b'a fɔ ko sogo hali kafiru tɛ sɔn ka nin kɛ a ko minnu ye kafiru olu tɛ sɔn ka nin kɛ walahi bilahi aw ko minnu ye kafiru o tɛ sɔn ka nin kɛ mais aw bɛ taa Ala sɔrɔ an ɲɛ sa walahi bilahi aw bɛ taa Ala sɔrɔ an ɲɛ a bɛ taa sɔrɔ an ɲɛ ka taa baga mɔgɔw ma o ma min o ma bɔ yan'a ka baga kari kɔnɔ mɔgɔw ma pour que a tɛ taa Kati terroriste ne kama de ma a ye taa Kati kɛ sɔrɔdasiw bɛ Kati de sɔrɔdasiw ka base yɔrɔ n'a ye cɛw ye a ye taa Kati d'aller tuer les gens sans défense c'est être lâche o ye fugaridenya de ye Kati bɛ yen a ye taa Kati Moti kan bɛ yen a tɛ t'o attaquer mun na pour que a bɛ baga mɔgɔw ma u tɛ kurun kɔnɔ u t'a jɔlɔ u bɛ t'u darimɛni ɲini dɔrɔn ka dumuni kɛ a bɛ taa baga olu ma ka olu bɔnna u ni na ça c'est être lâche
Ça, c'est être lâche. Achille Koïta, il y a checkpoint animoti gouverneur. Il y a checkpoint mi wuli ka bo comment dire koroni duguto sevare nunu yoro nunu na. Il y a checkpoint munu be dozo ka checkpoint a blanc no la nous ye war le peuple là ils ont droit. Ni peuple war duma ni mobilité war duma kaka war ka duma parce que vous protéger. War ti duma obi ka faga u ka war du ni ka kishomo soya. Aye checkpoint nunu ayu blue no na malio ne bi mi foyer. Aya fouye pour ka dozo ka checkpoint blanc no la. Parce qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité du peuple de Banyangara. Hein? Sangani watu obita srab da mwonye ku bone unina. Sangani watu obita srab da mwonye ku bone unina. Au maseka solution foi sorola foi. Beko ko nununga yoro donendo au bisra munye kata nunu bombarder ni mina unidi. Au bisra munye kata nunu ka u dogole me tumunu na katuni tununu jenidi. A jeni minete au bula wala mine mi fila au bula na sura terroriste kuno sama sura malikoba a benene alake. Sama sura malikoba. Voilà, samba sura malikoba no de fanga ka ke chewe. Mo ti se ka saya joro ka tlaka toli joro. Iti se ka saya joro ka toli joro. Na ti se ay mali prezanya aya di muso mangala. Wala bila aya di muso mangala. Ni mweta. Sakana watu aka public ka bona ni la par 30 c'est-à-dire makariko saya dan. Makariko saya dan. Hein? Solution tu sera fouille là. Hein? Aka vidéo que la vous sera comme l'idée doga fera transition ka de adonata borata on s'en fout. Voilà. Doga fera transition ka ni choka de doj même fera transition ka mogo to fagali la dien dongodo. Vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de votre peuple et leur bien. Hein? OK, ambo nous blanc. Nimbora ni no. Mina ndeu la famille palia do dini ndeu na ko la doni. D'abord oui Francis muso baufu. Ka Francis che baufu. Ka communauté burkinabé fou, ka communauté malien fou, ka communauté ivoirien fou, ka communauté mauritanien fou, ka communauté be fou, mogo ni yemi sikara jara tita ka de bingini ma nga foli bigide vraiment akera amadeli kamini wana yi du jamais vu Debina kuma do fo doye munu chesle mede bingini atabi ati dora la wabi orom ne ko dora ati dora la tese don la da donata borata bingini na kan boga nonu tati don ko yo aw ma famali bi ne ga analyser min dia bingini na kan boga tati don ko yo Fransika o kani ke wale ba jira de ko bingi ko mone min dona ela kan ngumi kono kabi kuma ja ikana angi deme ka mone ngila angi deme ka mone ngila ala sono no te dong lu côté aka aba bla ro rati ne ro yimbe ka kanu ka bara de benge kanu de benike imana dong li da chugo ida dong li da de itira se ka fen wore dani dong li te voilà ni be mini dile fle bingini ma bingini te se ka be dong li da de ai ati se ka be dong li da kanu de benike donc ne ba fo Fransika oui Uni che uni baraje uni che uyereye uye mi son kanga son fala do yakinedo akerota ye aforota ye ala ni jigi nyuma olu de jora jigi ko aéroport la nyogon famu ya balia do so la yini no uso la kan kuruno o video ye so mandai na Nebi mi fo bingini kanu bagawe ani safi kanu bagawe aye kuma aya nogoyati aye kuma nogoya aka barake aye kuma nogoya c'est-à-dire kuma nimbinga don ne de kabla nyefe ne de bi fe ka yeni kola ne de bi fe ngaye
ya ne de bi fenga ye ne de bi fenga blanya ni kola ne de bi fenga ye aye toko nyini dabla ni mo ni bi fe ka toko nyini bi bara de ni bara ke bi toko so c'est-à-dire anye ko jugu fe abi na kien ko ayero de bi na ke sababu ka kien anye ko jugu fe sino ko do ye photo ta ka di ka fo ko do ka mo do ka soro do ka mo te ne bi de kangari ba mi ndai c'est-à-dire chama bi video ke la o te video ke c'est-à-dire piège ba de bi video ke ko mo bi video ko bi tle ki piège nyende muso malika ka filma ga video la de fima ini bade to no e mali julde ni wallahi ajodo aw bi mi do nunu to do ala fa aw bi mi do e bi mi do video ko kono na ko kana be e rete video man e blogueuse di e bi mi do nunu ta do on yoro lamba fo Badara Ali fait beaucoup attention ko dama mi fo mo ko kana bona e anye nyini ki bolo da kise ka se nu mana kise di ma do afli nyamala ambalema o sana o de la ka Bamako anga nyemogo bado muso photo bla bona video man do bora na amuso photo ani chedo photo ko yo kamale ka dien ni bedda muso ka jaja na badin korake photo di donc ibi kuma obi piéger ka galo di da bi bona ka fodoro aya abike balawi donc Badara ni ne re ni amba fo tu as été piégé au bolé quoi là même si c'était vrai akake tiere ça c'est des futilités ça ce sont des futilités bingini sera romna est-ce que morbara de assez ngaw ka kanu de assez nugo ataka la kama ka bo morbara ko ide kono wa ate bo ide kono sawa ate boni ngalo mi mena ka boli durant des années ate boni ngalo ide kono wa ha bingini sera romna est-ce que a de la ka nashi dom ne ka mwala nga aw ka kanu o de yafi anyina la karam ga ay dara de la ka sordo fo maro na chama hakli bala ko chero tarat le da maro ka abi si karam ga ay dara dala abi karam ga ay dara de abi si ga dala debi karam ga ay dara tado fo ansaru na na jate mi no ya mene ka ko ku ba bu ga ay dara ko ku kana sama ko kana na ya akanyi una na ay dara anyina ka gara chuguri ku ko de ko ay dara yana ni kitami ko de kale ka tane ay dara ga sabara singile kuna le sera ka tano ku bu wabi nan dam ay dara ko yini ala je ko ni tara di sabara singile ku bu wabi nan dina ay dara ko ka ko ay dara ga sabara singile la bo asina ka dama kana ka limania jo ni ma limane bi sa jo nyala ko jo ni ba limane bi sa jo la parce que mor bara ko inflé do fene de daire me de benna do fene de daire me de benina Américain saru fleno olu ya fa ko olu ka moriye jumay bara olu ka moriye bare ali ni tiedo c'était pas la peine aka bonay il s'est fait pour que aka cérémonie sabotée mais ay demsonu de apiégera donc il faut faire beaucoup attention aya jato ayere la fima wallahi yake tuko mono yake tuko ni bi video ke o mana duke ka fa veni ma fo kana na prévu no mana na prévu kan dada kumala i kan dada kumala ni ti ko ke nyero kan ita fa ite ko ke nyero kan ita fa morbara bi ni morbara ko me fenye bingini tala asera rom na ko sewa asera rom no bi sewa morbara ma sewa nga fanu ka kanu de ase ubi rom na sisa au fanu ka kanu de usay safi wo bingini wo mogo wore wo kanu anaka wulika jo o de aka sari ke sambala nyoy bingi ka danyo to ko fe ka temula au fanu ka kanu de aka sambala nyoy donc faites beaucoup attention aye kuma nogo ya beti se ka ye beti ko ti se ka ni ne ya fo aw ye ne mi fle kuma la ya téléphone tene ni bingi ni che téléphone tene ni safite
ne ni Safi ka kuma siɲɛ fila fɔlɔ kɛra Ameriki an ka ye ɲɛna kɛra siɲɛ fila fɔlɔ kɛra n dɔgɔmuso dɔ ka kɔɲɔ la ale de kɔɲɔ sumi kɛ a n'a cɛ depuis o don ko nin bɛna kɛ dɔnkilidalaba dɔ o ni sisan cɛ depuis 2009 fo bi salon daro sala sina an dɔgɔmuso de denmuso ka kɔɲɔ kɛra a taar'o la tout doucement denmuso n y'o fɔ a ye ne ye Safi ye an ye ɲɔgɔn fo an ye min kɛ foli la ma tɛmɛ une seconde kan jama ka ca a fa ka banni na n ye n jija k'a wele k'a fo o ye dusukati sinon à part ça le reste c'est pas mon problème le reste c'est pas mon problème ni n ye min ye n'a ma ɲɛ n bɛ se ka bɔ n bɛ min fɔ n b'a fɔ donc a y'a da bolo la bɛɛ tɛ se ka lakodɔn bɛɛ tɛ se ka ye bɛɛ tɛ se ka mɛn dɔw k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ olu ma dɔn sa ala k'olu sara dibi la o sara ka bon dɔɔni sara ye donc faites beaucoup attention faites beaucoup attention min bi a intéressé o y'a ka sari ka taa ɲɛ de sinon le reste moribara kɛra la o hali n'a y'a sɔrɔ u taara ka taa diɲɛ misi bɛɛ fa a ka da la a kana filmer ka jira c'est pas votre problème a wulila ka sɛfan sɔrɔ a ka da la c'est pas votre problème a ye tɛmɛna a ka baara la tout ça ce sont des futilités foyi tant que moribara ko min bi mɔgɔw bunadamadenw kun na o de ye jamana bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma bɛɛ ye bɛɛ jugu ye c'est-à-dire a ti danaya tɛ foyi tɛ bilen c'est pas bon a ye bɔ nin kɔnɔ a ye bɔ moribara ko ninnu ni u ye ɲɛɲinili ko ninnu a ye bɔ ninnu kɔnɔ a ka ɲɛsin tiɲɛ ma quoi an bɛ jamana minnu kɔnɔ olu jamanaw ye bɛɛ da moribara mun kɛ ka bɛɛ da n ko baara de y'u kɛ ka bɛɛ da han américain sariw filɛ kɛ baara de y'u kɛ ka bɛɛ da aw ɲɛ bɛ moribara k'olu la aw bɛ Facebook min na est ce que a tigi y'a dilan ni moribara de han mais u bɛ aw nɛgɛ ka bigiw feere aw ma ko 260 ko n'i taara n'o ye salle kɔnɔ k'i bɛ passer bigi bɛɛ ye bigi ye a tɛ foyi kɛ ni sɛbɛnni tɛ moribara tɛ fɛn o fɛn t'i kunna bigi tɛ se k'o sɛbɛn ala m'o dɔnniya di bigi si ma ala m'o dɔnniya di bigi si ma k'o bigi bɛ sɛbɛnni kɛ ko k'a sɔrɔ bigi bɛ mɔgɔ min bolo ko a ma bɔ a tigi kunna donc a ye bɔ nin mana ko ninnu kɔnɔ a ye bɔ nin mana ko ninnu kɔnɔ a k'a ka sari dɛmɛ hali bi a k'a ka sari dɛmɛ a bɛ se yɔrɔ la aw yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ minnu na tout ça ce sont des futilités k'a fɔ mali jolidenw ye ko n b'u deli u ka yafa Badara Ali ma n y'u ka sɛbɛnni kalan elles ne sont pas contentes Fima n'est pas contente a jo don walahi bilahi a jo don a jugu de b'a jalaki mais n'a i y'a fɔtɔ i ka sabali a bɛ fɔ i ye a jo de kan a jo don a ye sabali n b'a deli a ko ka bila ten nin ko ka bila ten c'est-à-dire ni mɔgɔ tilennen don quoi i tɛ se ka jɛngɛ o o de kosɔn aw bɔra k'a fɔ ko kuma min fɔra ko nkalon don ni tilennen don i tɛ se ka nkalon kun hali seconde c'est ça o de ne yɛrɛ tali ka problème ye ni tɛ nkalon fɛ i t'a fɛ ni tɛ nkalon tigɛ i t'a tigɛ ni tɛ nkalon tigɛla i tɛ nkalon tigɛla ye sinon ni mɔgɔ dɔ don a tun bɛ se k'a fɔ persister dans l'erreur o de tun ye malo ye mais vraiment je suis fier de vous wallahi MJD je suis fier de vous donc n b'a deli a ka yafa Bingi ma a ka yafa Badara ma ka kanga da fanu ye maa si wele ka mana kuma fɔ tuguni mana kuma fɔ karisa de ye nin kɛ dɛ karisa y'a dɔ ta karisa bɔ tan nɔ a y'a ɲɛsin a ka sari ka yɛlɛni ma sa a y'a ɲɛsin a ka sari ka yɛlɛni ma ni mɔgɔ ye ɲɛ sɔrɔ i bɛ mun fɔ kɔfɛ mɔgɔ ye bilen a ye taa ɲɛ dɔrɔn han a ye taa ɲɛ ok nin damadɔni de kun don mɔgɔ bɛ lin na n b'a bɛɛ lajɛlen fo n b'a bɛɛ lajɛlen fo ok salamu aleykum